मिडिया नोंथांनिसिम खुलुमनाय जासिबाय माने गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों जोंना नोरजिया सुबुं हिसाबै जों रां खामायनायाव बहुद प्रब्लेम जायो दा जों बे 10,000 रां अनसुंथाइ मोननायनि गेजेरजों जों एसेबाबो हेफाजाब जागोन जेनेबा आंहाथ' दखानबो दंखायो नालाय आं दखानाव माल सोदेरनो हागोन आरो गोसोआव जोबोद थुलुंगानाय मोनदों मोजां मोनदों आं सिडली खल'बारिनिफ्राय बिनोद मुसाहारि बिटिसि सरकारनिफ्राय 10,000 रां अनसुंथाइ मोनबाय गोसोआव माबायदि मोनदों मा फोरमायगोन गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों माने दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जों बायदिखौ अनसायनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सारा जेसेबांनाखि बेहाय बड'लेण्डआव सिट बा सरकार सालायबाय थागोन बे सालायबाय थानाय समसिमाव जों बायदिखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनानै आङो सारखौ जोबोद धन्यबाद होनानै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय দোকান পালে কেনাই অনুভব হয়েছে কি মনটা ভালো লাগছে এখন একদম পাগলি না আমার মেয়েটা একদমই পাগলি কান দিয়ে থাকে খালি বেড়ায় থাকে ঘরেও না থাকে ঘরে সিটকারি দিয়ে রাখলাম তাও রাইতে পারি নাই নিয়ে আসি নাই থুয়ে এইসব করছে বিটিসি কর্মীর পৰা আনএমপ্লয়ি ইউথ হিসাবে 2 লাখ টাকা সাহায্য পালে কেনাই অনুভব এটা ভালোই হয়েছে আমার কারণে আমার লড়াবিলার কারণে ভাল একটা মন্তব্য লৈছে স্যারে এইটো কারণে আমি বিরাট সুখী হয়েছো এটা যে করেছে আমার কারণে স্যারে আজি 2 লাখ টাকা পালে বিটিসি কর্মীৰ পৰা সেইটো টকাই দি আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি ভাবিছে অলপ আমার বিজনেসটা অলপ কম বুলি ভাবিছো কি বিজনেস কৰে আমি অলপ সৰু হোলসেল কৰো আৰু মেডিচিনৰ